ଜିତୁ ଗାଁର ସୁନାମୁଣ୍ଡା ପିଲାଟିଏ। ତାକୁ କେହି କିଛି ବି କହୁ ସେ କାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କରେ ନାହିଁ। ତାର ବି ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ବଟ୍ ସାମ୍ନାରୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ହସି ହସି କଥା ହୁଏ। ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ, ବୋଉ ଆଉ ତା ବୁଢ଼ୀ ମାର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବେ ତା ଉପରେ। 10th ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ପାସ୍ କରି ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। ଗାଁରେ ଏମିତି କିଛି ଖାସ୍ କାମ ବି ନଥାଏ। ଘରେ ଏକୁଟିଆ ପୁରୁଷ ପିଲାଟିଏ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିନଥାଏ। ବର୍ଜ ବାଡ଼ି କାମ କରେ, ଯେତିକି ପଇସା ହୁଏ ଦୁଇ ଭଉଣୀର ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସରିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଏବେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମରେ ହେଲ୍ପର ହୋଇ କାମ କରୁଥାଏ। ଗାଁର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପାଏଲ। ଜିତୁ ତାକୁ ମନେ ମନେ ପସନ୍ଦ କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଅବସ୍ଥା ଜାଣି ସିଏ କେବେ ନିଜ ମନ କଥା ପାଏଲକୁ କହିପାରିନି। ଯେବେ ପାଏଲ କଲେଜକୁ ଯାଏ ନା, ସିଏ ବାସ୍ ତାକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଯାଏ। ପାଏଲ ଦିନେ ତା ସାଙ୍ଗଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା କି ଜିତୁ ତାକୁ ଦୂରରୁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି। ଜିତୁ ଏବଂ ପାଏଲ ପିଲାବେଳର କ୍ଲାସମେଟ୍ ଥିଲେ। ଜିତୁ ଯେବେ କ୍ଲାସରେ ଟପର ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପାଏଲ ଲାଷ୍ଟ ବେଞ୍ଚରେ ବସୁଥିଲା। ସାର୍ ପଚାରୁଥିବା ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜିତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଉଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଜିତୁ କୌଣସି ଟ୍ୟୁସନ ବି ହେଉନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପାଏଲ ମଧ୍ୟ ଜିତୁକୁ ଲାଇକ୍ କରୁଥିଲା। ଦିନେ ଏମିତି ଜିତୁ କଲେଜ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଥାଏ, ଦେଖିଲା କି ପାଏଲ ତା ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ସେ ନର୍ଭସ୍ ହୋଇଗଲା। ପାଏଲ ସିଧା ଆସି ଜିତୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଜିତୁ, ମୋ ଖବର କ'ଣ? ଜିତୁ କହିଲା, ହଁ ଭଲ। ତୁମେ ଏତେ ନର୍ଭସ୍ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉଛ? ଭାଇ କ'ଣ ହୋଇଛି କି? ପାଏଲ ପଚାରିଲା। କାହିଁ ନାହିଁ ତ, ଖରା ହେଉଛି ତ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଏପରି ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଜିତୁ କହିଲା। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତମ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ଦିଅ, ପାଏଲ କହିଲା। ଜିତୁ କହିଲା, ମୋର ମୋବାଇଲ ନାହିଁ, ଆଉ ନମ୍ବର ବା କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ପାଏଲ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ କାଲି ଏଇ ସମୟରେ ଏଇଠିକି ଆସିବ। ଏତିକି କହି ପାଏଲ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଠିକ୍ ତାର ପରଦିନ ପାଏଲ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ନେଇ ଜିତୁକୁ ଦେଲା ଏବଂ କହିଲା, ଦେଖ ପ୍ଲିଜ ମୋତେ ମନା କରନି, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ତୁମ ପାଇଁ ଉପହାର। ଜିତୁକୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପାଏଲର ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ପରେ ସେ ମୋବାଇଲକୁ ପାଖରେ ରଖିଲା। ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟା ହେବ। ଜିତୁକୁ କଲ୍ ଆସିଲା। ମୋବାଇଲରେ ଲଭ୍ ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ସେଭ୍ ଥିଲା ଏବଂ ସେହି ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ ଆସିଥିଲା। ଜିତୁ ଯେବେ କଲ୍ ଉଠାଇ ଦେଖେ ତ ଏଇଟା ପାଏଲର ନମ୍ବର ଥିଲା। ଜିତୁକୁ ଆଉ ଏହା ବୁଝିବାକୁ ଡେରି ଲାଗିଲା ନାହିଁ କି ପାଏଲ ବି ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି। ଏବେ ସେମାନେ ବହୁତ ଡେରି ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବେଳେ ବେଳେ ପାଏଲ ତା ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିନିଏ। ଏମିତି ତାଙ୍କ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଆଗକୁ ବଢୁଥାଏ। ଏପରି ଦେଖୁ ଦେଖୁ 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଜିତୁ ହେଲ୍ପର କାମ କରି କରି ଏବେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଗରୁ ଯେଉଁଠି 250 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲା, ଏବେ ଦିନକୁ 700 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଥାଏ। ଏବେ ପାଏଲର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସରିଯାଇଥାଏ। ପାଏଲ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପାଏଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଉଥାଏ। ଏପଟେ ଜିତୁର ବୁଢ଼ୀ ମା ଚାଲିଗଲା। ସିଏ ବହୁତ ଯୋଗାଡ଼ କରି ମାର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ଏବଂ ବାରପତ୍ର କାମ ସାରିଲା। ତା ପାଖରେ ଯାହା ବି ପଇସା ଥିଲା ସବୁ ସରିଯାଇଥାଏ। ଧାର ଉଧାର କର୍ଜ ଦାମରେ ସେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଦି ଭଉଣୀଙ୍କ ବାହାଘର ଚିନ୍ତା ବି ଥାଏ। ସେପାଟେ ବୋଉର ଦେହ ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ଟେନସନ୍ ଭିତରେ ଥିବାବେଳେ ତା ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା କି ପାଏଲର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ପାଏଲକୁ କଲ୍ କଲା, କିନ୍ତୁ ପାଏଲ ତା କଲ୍ ଉଠାଉନଥାଏ। ସେ ସାହସ କରି ପାଏଲର ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିନଥାଏ, କାରଣ ପାଏଲର ଘର ଲୋକ ବହୁତ ଶକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ଗାଁର ଧନୀ ଘର ମଧ୍ୟ। ଉଦ୍ଧାର ଦେଇଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତା ଘରକୁ ପଇସା ମାଗିବାକୁ ପ୍ରାୟ ଆସୁଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ଥିର କଲା କିଛି ଜମିବାଡ଼ି ବିକି ପଇସା ତକ ଶୁଝିଦେବ ଏବଂ ସେ ତାହା ହିଁ କଲା। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ତା ଭାଗ୍ୟ ତାକୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକାଟିଏ ଦେଲା। ତାର ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ସେହି ପଇସା ତକ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ସହ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ବୋଉର ମେଡିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ଚିନ୍ତା
पैसा मागिबाकू आसुथिबा लोकंक चिंता सेपाटे पायलर अन्य स्थान रे बाहागर स्थिर हो जाइथिबार चिंता ताकू भितरु संपूर्ण भांगी देउथाय। गोटे दिन से मद पीथाए। मद निशारी पायल को अन्य नंबर कॉल कला। पायल जानी पारला नहीं एवं कॉल उठाइला। जीतू कहिला, कौन हैला मत चिन्हि पारल? मु जीतू जहा को तू केबे भल पाउथिलु एबे कौन हैला? तू पुणी आउ कहा को बाहा हेबा पई राजी केमिति होई गलो? पायल कहिला, देख मु तते केबे भल पाई नथिली। समस्तंकर बॉयफ्रेंड थिला किंतु मोर नथिला। आउ मु तते पिलाटी दिनरु जानिछि। तते जे जेते कथा कहिले मध्य जेते माड़ माइले मध्य तू काहारी को तू बिली मध्य कहूना। आउ मते एंजॉय करिवार थिला सेथि पई मु तते यूज कली। जा एबे तू मोर कोन करिबा कथा कहि के देखा। जीतुर जेमिति निशा खसी गला। जीतू कहिला, कोन हैला तुमे मते केवल यूज करूथिल? पायल कहिला, हां आउ कौन तते भल पाउथिली? अरे मूर्ख, मोर दिनकर खर्च जेते ना तोर मासकर रोजगार भी सेतिकी नुही। मु तते बाहा हेइथिले रहिथांती कोउठी? तोर सेही भंगा घरे। जा जा तो लेबुल रो झियोटिए खोजिबो। अरे तू जे फोन रे कथा हेउची ना से फोन टी भी मोर। तोर औकात कोन बे? जीतू पूरा स्तब्ध हो जाइथाय। पायल रो कथा गुड़िक जेमिति ता छाती चिरी देउथाय। जीतू एबे चलिला विष पीबाकू। ता पाई जेमिति सबु बाट बंद हो जाइथाय। ठीक विष पीबा बळे तार ता बो आ तार भौणी कथा मने पड़ी गला। जो निष्पत्ति से आगुर नहीं पार नथिला एबे से नेला। घर को जाई भौणी को बौर दायित्व देला एवं कहिला, देख आजी ठारू बौर तू जत्न नेबो। भाबिने बौर तू झियो नुहे परम गोटिए पुओ। घर सबु काम करी बजार सौदा भी करिबो। भौणी भाईर सबु कष्ट को बुझी पारुथिला एवं जीतू को सी हाँ रे उत्तर देला। जीतू एबे बेंगलोर गला। सेठारे गोटे होटेल रे वेटर काम कला। जो पैसा पाउथिला सबुतक पैसा से घर को पठाई दउथिला एवं जो टिप्स पैसा पाउथिला सेथिरे से +2 रे पुणी थरे ना लिखाइला। पुणी थरे पाठ पढ़िबा आरंभ करिदेला एवं ता सह से मोबाइल रे स्पोकन इंग्लिश क्लास करबा मध्य आरंभ करिदेला। छुट्टी नहीं बेले बेले से बो को देखिबा को आसे किंतु गाँव रे बेसी दिन न रही से बेंगलोर को फेरी जाए। बेंगलोर रो गोटे सरकारी कॉलेज रे +2 सारी से घर को आसिला। घरे सान भौणीर बाहागर करिला। या भितरे जहा कर्जदान करिथिला सब गुड़ी को से सुझी देइथाय। जेबे ताको थका लागुथाए तार बारंबार आयल रो सही औकात कथा मने पड़ी जाउथाय। सी एबे तार पाठ पढ़ा जारी रखिला। बेंगलोर रे वेटर रही से जहा सिखिथिला ताकू सी व्यवहार करी एबे सी भुवनेश्वर ट्राइडेंट होटेल रे इंटरव्यू देला। तार कथा कहिबार ढंग एवं तार स्मार्टनेस देखी ट्राइडेंट होटेल रे चाकरीटी पाई गला। भल दरमा पाउथिबारु ताकू एसएससी पाई प्रिपेयर करिबारी आहुरी स्कोप मिली गला। दिने ताहा ही हेला जहा सी केबे चिंता करिथिला। आज प्राय 5 वर्ष परे नाउ ही इज वर्किंग इन द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ ओडिशा। एहा कोनोसी मनरो गढ़ा होइथिबा गप नही। एइटा भुवनेश्वर रे थिबा मोर जणे परिचित जीतू भाई को कथा। विश्वास न हेले भी कथाटी सत। झियो हाथ छाड़ी देला। भौणी टंका नहीं अन्य पुओ सह पढ़ाइला। करज रे बुड़ीकी थिला तथापि ए सबको सी दुर्बलता न करी निज भाग्य सह लड़ी चलिला। आउ एबे सी जने प्रतिष्ठित लोक जन्मंजय बाइक राय डाकना जीतू। से झियो तो एबे जीतू भाई को पाखरे किछि भी नही। सुंदर झियोंकर एबे लाइन लागुछि। आउ लाइन केवल झियो मानकर नुही झियो मानकर बाप माँ भी लगाउछंती। बहुत प्रतिष्ठित लोक एबे प्रस्ताव पकाउछंती। जदि केही छाड़ी की चली जाउछि तेबे एतिकी कर सी निश्चय फेरिकी आसीबो आउ तुमको भल भी पाइबो। ताकू ध्यान देबा बंद करी निजको उन्नत कर। निजको सफल व्यक्तित्व दियो। जदि कौनसी कारण पाई से फेरिकी न भी आसिला तेबे सारा जीवन पाई से अफसोसर नियारे चलिबो। गोटे कथा कहूची सुन। केते भी चाह केते भी चेष्टा कर
पूरा जीवन भी लगे दियो ना कहीं ताको पुणी थरे पाइबा पाई। मने रख जे निजर सी केबे छाड़ी की जीवनी आउ जे चली गला सी केबे निजर ही नथिला। फेरंती फरिश्ता नहले को देवता एठी निजर खाली सुनसान रातिर नीरवता। तरसिबा छाड़ मरिबा छाड़ तांको कथा भाबिबा छाड़ एबे भी समय अछि बंचिबा शिख तांको तरसेइबा शिख। किछि एपरि करिकि देखै दियो कि तुमे ता पई नही से तुमको झुरी झुरी मरिब। जदि कथा निजर आसे जदि प्रश्न निजर आसे तेबे दायित्व भी निजर ही नेबाको पड़िब। तांको भल पाओ किंतु निजको ध्यान दियो। तांको भल पाओ किंतु निजको अधिक भल पाओ। जेमिति सी छाड़िकी चली गले भी कम से कम तुमे निज सह थिब। से छाड़िकी चली जिबार दुख तो थिब किंतु निजर उन्नति रे किछि भी फरक पड़ु नथिब। काहेकि ना कहा उपर निर्भर हेबा अपेक्षा आत्मनिर्भर रहिबा अधिक भल होइथाय। आज पई एतिकी पुणी देखा हेबो किछि नुआ विचार एवं किछि नुआ वार्ता सह। से पर्यंत निजर जत्न नियंतु, खुशी रे रुहतु। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।